pagprotekta sa mga kabataan batok sa usaig ug sisaim gihingusgan ni ining kasaulugan sa Children's Month. Gipanghingusgan sa Provincial Government of Bukidnon sa pagpanguna sa Provincial Social Welfare and Development Office ang pagprotekta sa mga kabataan batok sa pagpang-abuso. Pinaagi sa gipahigayon nga Bukidnon Children's Congress agig pagsaulog sa National Children's Month Nobyembre 19, 2025 sa Kaamulan Open Theater, Kaamulan Park, Malaybalay City, Bukidnon. As we move forward, we reaffirm this commitment. In Bukidnon, we will continue to defend the safety, the rights of every child. Ang kasaulugan karon nagtutok sa pagpakgang sa online sexual abuse or exploitation of children kuno SAEC ug child sexual abuse or exploitation materials kun SISAEM, sanglit daghang kabataan ang nahimong biktima niini. Samtang gisiguro usab sa probinsya ang padayong suporta pinaagi sa pagmugna og mga programa og pulisiya alang sa kinatibuk ang kaayuhan sa mga kabataan. Nahimong dinapit nga tigpamaba niini si Police Staff Sergeant IDN Flor Pisiao Akaak gikan sa PNP RACO 10 ug gitambungan sa mga CDWs ug City and Municipal Social Welfare and Development Officers, mga ginikanan ug daycare children nga nagpasundayag sa ilang mga talento ug nagrepresenta sa ilang tagsa-tagsa ka LGU suot ang Bukidnon ethnic attires.